এই গোলাঘাটিনি কমিউনিটি হল তিনি নরক কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম নরক সঠিক সময় একদম কাহাম সময় নরেন্দ্র মোদীজি ভাই মানিক সানি নেতৃত্ব নরক जों ভাই কাম খাইনে ফাইনাमा बागै নরন পাইফুলাই হামবাই খাজানি তাকু তাই বহুকসং যারা তিনি ফাইনের বরং आं बेलाय बेलाय हामबायो कारण नरक जत्र नुखना दीर्घ 25 बছর बामफ्रन्ट सरकारसिनि बर रंग कायसा मानिरिना थांगाखाय बोसोकाय जालक बोसोकाय सातक ताबो कुनो बररक आनि डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बुकुं बारानि डिपार्टमेंट नरक कुनो दिनो आनि थानि थांगै केबो आं बाय मालाय मैया केबो मुति खायमैया केबो कायसा मानिनि बागै थांगै केबो या खाली फिरक फाइगे नरक सादियानो केबो फिरक आनी डिपार्टमेंट थांगा या खाली थाइसेंगा चिनी विद्युत देवमा साइथांगा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एमन डिपार्टमेंट बुकुं हामक्रानि चिनी बुकुं बारानि हामक्रानि बागे आनी थानी पूरा डिपार्टमेंट सारा त्रिपुरा राज्यनि बाजेटनि 50% रां आनी थानी आबानो जरा गाहाम खाजानि ताकुक बुकुक सं ओ जराव जदिनो जों कामो थेबायना रेगे हांगाय मनि साइचिनि कपाल हामे के कुनो दिन तंगलाक ओ जरा गाहामो मानिक सानि नेतृत्वे मोदीजीनि नेतृत्व सिनि दफानो आगग्रिना बागै सঠিক समय सঠিক टाइम ताबुक जरा ओ जराव जों खासिरि हांगाय सिनि दफा 100% जों कुनोंया आबानो যারা তাবুক খাসিয়াকু বরনাং কবগো ফাইদি जों याक बा याक मिलिउय चिनि नरेंद्र मोदीजी नेतृत्व मानिक सानि नेतृत्व जेबाबे चिनि बररंनि बागै जेबाबे सामुं तां दङ जों आगंनि नै जरा बुजिबायखा बरक आस्ते आस्ते बुजिबायखा जत बरक चिनि दफारक जतन बुजिजाक ताबुक आबायना नरक नुखुना डेली जयन 2024 नि बिसिंग जोंनि त्रिपुरा राज्यनि लोकसभा 2टा सीट नरेंद्र मोदीजी तेसान फाइ दङ ते ओ सीट 2टा सीट बो नरेंद्र मोदीजी नो उपहारि दङ जों केबो कासुइन माया कारण मानिक सानि नेतृत्व जेबाबे सरकार काहामका चलि दङ चिनी बररंनि वानसुक दङ मासाया बररंनि बागै न क्रय तै क्रय लामा क्रय बुकुं बाररं बागै जेबाबे वानसुक दङ मनि बादै ते कुनो सरकार फाइमिया आबेन बागै आं खाजानि ताकुकते बुकसं जारा तिनि जयेन खाइनै रक बरंनो बेलाय पाइफलाय हामबाय कारण जरा तंसिनि खासरिगि हांगाय गमागो मोनागो थांनाय जरा तंसिनि नरक फाइमानि याप्रि बारंमा बागै नरंनो बेलाय हामबाय आं बिसिकक सागलाक नरक যারা তাবুকো যারা বুঝিয়াखौ চিনি दफारक फाइदि जरा गाहाम दङ चिनि बररक जों ताबुक कसम कुफुर कसाक कुनो हियावै जत ताबुक मोदीजीनि नेतृत्व ताबुक फायै जों जत उन्नयन सामिल नांगौ जत सामिल नांगौ ताबुक 70 বছর मोदीजी जेबाबे वानसुक माने भारतबर्ष जे चालाव थानाय चिनि बागै वानसुक या नर्थ इस्ट जेबाबे उन्नति दङ ट्राइबल लंनि बागै उन्नति दङ नर्थ इस्ट नरक नुखुना ताबुक गुवाहाटी तो आगरतला जे लामा फाइ आगे कांग्रेस नि हमलो लोहार पावा ओइ जे पाथर कान्दी हिमा जागा मास की मास लामा ब्लक ताक लामा ब्लक दांग এখন রাস্তা ব্লক হয়নি রাস্তা ব্লক হয় না এটাই কই উন্নয়ন 70 সালের মধ্যে তারা কোনো কিছু করতে পারে না মোদিজি যেই মাত্র আইছে উন্নয়ন কি নর্থ ইস্ট এখন ফা করে গাড়ি চলতেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে হইতেছে এটাই কি উন্নয়ন যতই মহাজোট করুক তারা কোনো কিছু হবে না বন্ধু যতই লাফালাফি করুক নরেন্দ্র মোদীজি 2024-এ
এককভাবে আরেকবার আসতেছে, এককভাবে। কেউ কিছু করতে পারবে না মোদিজিকে। মোদিজি আসতেছে, যতই লাফালাফি করুক আমাদের এখানে 2টা সিট বিপুল সংখ্যক আমরা মোদিজিরা আর ভোট দিতেছি 2024-এ। আবার যারা টিপ্রাসার যেভাবে উন্নয়ন দङ শুধু ট্রাইবেল डेभेलपमेन्टनि बागै सिनि बकुं बारानि बागै आंनि डिपार्टमेन्टआव लामा दै कारेन्ट डेभेलपमेन्ट वाल बेंकनि 1600 कोटी रां रिखा 1600 कोटी चिनि बर'नि बागै শুধু 1600 कोटी जों যদি মনে খাসি আগাগায় ভাই গেংনাই বড় বুঝি খাতাও বড় যতন বুঝি খা एडीसी प्रशासन बुझी खा नरंगां साव एडीसी प्रशासन बुझी खा तब बरक साइमाखा मोदी जी सारा कोनो ते विकल्प करे नै तब जतन तिल 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 थांना जेंखा जत एडीसी ने जत मंत्री ईएम रक जत चिनी मथनि ताखुक संग एमएलए रक जतन सिका बरक एकमात्र डेभेलपमेंट एकमात्र उन्नति एकमात्र मोदी जी दङ माने डेभेलपमेंट दङ मोदी जी दङ माने बुगुं हामक्राय मंत्री माने बुगुं बारारंनि बागै उन्नयन दङ मोदी जी दङ माने सेफगार्ड दङ मोदी जी दङ माने जतनि बागै तै काहाम दङ मोदी जी दङ माने जतनि नगर नक नक दङ आबान बागैनो जत बररंनो साइमांका मोदी जी जतन सिका 2024 बिसिम नरमनो जतन मोदी जी बे फाइबाय शुधु समय फाइबाय नाय तंनि नाय तंने मोदी जी नि लगी जतन फाइबाय जतन फाइबाय आबायनो वानाना कक्रे बका थुइना कक्रे आं कायसा कक मेसेज हिना नायो जे म गुलाघाटी सीट कनफार्म सीट जी जिजाक सीट किन्तु निजारा ना बागै बेला दुख नांगौ म सीट थारी माने आगामी दिन म भूल काम खाइया आगामी दिन म भूल चिंता काम खालिया सरकार तंग तंग म हल चिपुंगिया बेला लासि मासि कक एकटा बुटनि बरफ फाइकासि म हल पुंनानै ककले थियादा একটা বুটের লুগাইলে তো এই হল বইরা জায়গা আমরা কি এখন বিরোধী পার্টির সরকার নি আমাদের হাতের সরকার কেন হবে না এটা আগামী দিনে যেমন এই ভুল কাম না হয় বীরেন্দ্রের দল এই ম্যাডামের দল আমার দল কারো দল না আমরা শুধু পদ্মর দল মোদিজির দল সব একসঙ্গে কাজ করবো আমরা তিনি সময় মাতামেন্দ্র কানি দল করে কেমনে দল করে ওরা বীরেন্দ্র দেববর্মনের দল করে ওরা ম্যাডামনি দল করে আনি দল করে শুধু মোদিজির দল জায়গা বাস কামাই এক মাস বিশেষ যে হল সব কেন্দ্র খাই দিয়ে আনতেছে ফাইসেমি না কোনো দল ফল করেও জায়গা সমীর বাস কাংসিমে শুধু বুথে বুথে শক্তিশালী ওরা কয়েমনি দল করে বীরেন্দ্র দেববর্মন দল করে ম্যাডামনি দল করে যত মোদিজির দল আগামী দিনে যত হল কুফলং না টিপ নয় আগামী দিন ম যে চিনি ও সিট বিপুল সংখ্যক 2024 जों যারা বিরোধী নতেসা বংশাচিম কপলাইখাই मा खुंनायजों ओंखाय मनेखायनो जों थानचांखानो थानचांनि आसा पର୍ଯ୍यন্ত जों चिनि बर' राव केबनक जों तिसाय मैया थानचामांनाय जों बीजेपी एमन पार्टी শুধু नों काम खायथांनो नन लांनो नायनायनि बरफ दङ आं साधारण कार्यकर्ता আমি একজন সূত্র কার্যকর্তা ছিল এই দাদা তারা আমাদের জয়েন করেছে আমি সাধারণ কার্যকর্তা মণ্ডলে সাধারণ পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আমি কাজ করছি যারা কাজ করবে কাজ করেন পার্টির জন্য কাজ করেন যে পার্টির নির্দেশ এটাই পালন করবেন কোনো দলবাজি করবেন না দেখবেন একদিন আপনি চিফ মিনিস্টার হয়ে গেছেন যদি দলবাজি করেন আপনি এইখানে পড়বেন এই গাতার মধ্যে পড়বেন শুধু মোদিজির জন্য কাজ করবেন শুধু পদর জন্য কাজ করবেন আপনি একদিন দেখবেন আপনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের চিফ মিনিস্টার হয়ে যাবেন না আমি সাধারণ কার্যকর্তা ছিলাম আমি কোনোদিন ভাবতে পারি না আমি যে আজকে এই মন্ত্রীতে পাবো এমএলএ পাবো
ভাবতেই পারি না আমি শুধু মোদিজি 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 শুধু কাজ করি। দাদা তারা জানে যখন আমি কৃষ্ণপুর কাজ করি 2 জন 4 জন আমার নিজের মা আমার যে 10 মাসের পেটে নিয়েছে আমার মা পছন্দ করে তুমি পাগল 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 কইয়া। ও আমি কইছি মারও কইছি আমি পাগল পাগল না হয়ে এই পার্টির কাজ করতে পারবো না। পাগল পাগল আমাকে মা বলছে। আমি মাকে বলছি পাগল একদিন কাজ লাগবে। আজকে মার প্রণাম করছি। আমি কোনোদিন ভাবতাম পারি না এই পার্টি হলে এমন পার্টি। শুধু কাজ করেন আপনারা দেখবেন একদিন কই থেকে কই জায়গা। শুধু কাজ, দলবাজি করেন না, শুধু কাজ কাজ কাজ। যে পার্টির কাজ দিবে এটাই কাজ করবেন। কিন্তু যদি আপনি এই গট্টা চাল চালান, যদি হেই পার্টি সেই মানে হেই দল ছেল দল আপনি ওইখানে থাকবেন, জীবনে আর উন্নতি করতে পারবেন না। আমি শুধু মোদিজির আদর্শ নিয়ে এই যে শুধু আমার একটাই ছিল পদ্ম পদ্ম। আমি কোনো গ্রুপ না, শুধু আমি ভাবতাম আমি শুধু পদ্ম বিজেপি বিজেপি। আমি শুধু আমার স্বপ্ন দেখতাম বিজেপি বিজেপি। আমার ঘুমই হইতো না। শুধু বিজেপিরা কীভাবে আগামো, বিজেপিরা কীভাবে নিমু। আমার ওয়েট ছিল 100 কিলো, 100 কেজি ছিল, 100 কেজি। কোমর ছিল 37 38। শুধু চিন্তা করতাম এই বিজেপিরা কীভাবে নিমো আগামো আগামো। দাদা তারা জানে এখন আমার ওয়েট হয়েছে মাত্র 70 কিলো। রাত্রে ঘুম যায় না, কোমর হয়ে গেছে 30। আগে 38 ছিল, আগে 38 যে প্যান্টগুলি সব লাইমা জায়গা। শুধু আমরা অনুরোধ থাকবো শুধু বিজেপির জন্য কাজ করবেন। এই বীরেন্দ্র দেবের জন্য না, এই ম্যাডামের জন্য না, এই কানুর আছেও না, দাদারও না, এই সমীরও না। শুধু একটাই লক্ষ্য বিজেপি মোদিজি। দেখবেন এই গোলাঘাটে ছিল আপনার 2024-এ সবচেয়ে আগে থাকবে, সবচেয়ে আগে থাকবে। আমি দেখতাম চাই 2024-এ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাবে এই বিধানসভাতে পাইতে চাই। বারবার বারবার আমু সব এই দাদা আর দিদিরও একসঙ্গে বহামো, একসঙ্গে এক থালের মধ্যে খাওয়ামো। আমি নিজেও খামো। যতন থানিয়া অনুরোধ বস কাংলা जों একসঙ্গে চালাই নাই, একসঙ্গে তঙ্গাই নাই, কোনো গ্রুপ বাজিয়া जों हल सफुंनाय बस कांगतासे फुनुनाय मोदीजी जेबाबो सामुं तानाय मर नाहानाय बस कांगा जों गोबां गोबां भोटा 2024 आवनो लिड खाय फुनुनाय जों लिड खाय फुनुनायफोरा जों बस कांगनि विधानसभा सेप्लाय तुपसानाय जों माननब्ले 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 मानो माया हनाय करे थानचा हागाय কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু ওই 5টা আঙ্গুল যদি না ইয়াং ইয়াং কোনো মুখ খাই মানো মাতামান কাইসা কাইসা মুখ ফাইদে মান 5টা আঙ্গুল খাইদে কোনোদিনও মুখ ফাইমেয়া আবেন বয়না जों थानचा मांनाय थानचा हागाय जों केब खाइमेया बुसकांनि सीट न जों जेसा केमन नारनाय कष्ट खाइनाय परिश्रम खाइनाय কোনো ব্যাপারই না। म গোলাঘাটি सीट কোনো ব্যাপারই না। জিতিজা শিখছি म জিতিজা শিখছে নিজেরা নিজেরা বাগাইছে মং থাঙ্গো নর বুঝিদে আবাইনা বুসকাঙ্গো যে সাকাবেনা মসজিদ নসং উরন লাংনা নাंनाय তে বাকি আং তো তঙ্গো যে লাংমানি নর ফাইদি লুম খাগাय চিকিৎসা খাইমেয়া কাইমাইয়া বই পাইমাইয়া লামা নাঙ্গো স্কুল নাঙ্गो দোকান খাইনা নাঙ্गो অটো খাইনা নাঙ্गो বিজনেস খাইনা নাঙ্गो যে কোনো বাকি ফাইদে আং নংনি বাকি নংনুকুলা করব। কারণ বরংনি আশীর্বাদে বরংনি আশীর্বাদে তিনি চিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তাপস ভট্টাচার্যের সঙ্গে আশীর্বাদে বরং আনো পার্টিও তবু বরং আনো পার্টির লগে ছতনি ছতনি তবু তিনি বরংনি আশীর্বাদ বাই সামুং খাইনাनै সুযোগ মারমা বাই তিনি আং মন্ত্রী ও মাংখা এই বংনি আশীর্বাদই ন আগামী দিনে কাম খাইনাই নরক ফাইদি যে কোনো তুই ফাইদি এনি সমস্যা তুই ফাইদি যে কোনো সমস্যা তুই ফাইদি নং সমস্যা সমাধান খাইনে নাই যে কোনো সমস্যা তুই ফাইদি সমস্যা সমাধান খাই কে ভাই যা খালি ফাইগলা যে মামানে নং ইয়াফা কুবলং খাইরে হনাই আং কগ্রিব নরং যে কোনো ফাইদি
या खालि फाइग्लांनो रक गायनानै बरनानै बय पायनानै रुगि नायनानै कमिउनिटि हल खायनानै लामा खायनानै दैनि फायदि बिजनेस खायनानै अट'नि पारमिट अट' नांगौ गारि नांगौ बोसाफोरिनो नांगौ ट्रान्सफार खायना नांगौ yang tu nango bonoro hono nango faidan thani norongni loge ang tongo norongni lage tongo ang শুধু নরংনি আশীর্বাদ নাঙ্গো নরংনি আশীর্বাদ পাই এক মাস অ্যাপোলো হসপিটাল এইমস হসপিটাল থৈকা হন্তং মানে ডাক্তার মানিক সাহা আনি রিপোর্ট নুখাই जों থাকা बाल बाल बास गया हनै बतो डॉक्टर बोले एम्स आं 15 दिन तत्रातै तैलाया माइलाया नरंनि सुरि माबाय नरंनि हामजां मुंबाय आं तैसे गथां खाय पासाय फैखो नरंनि हामजां मुं माबाय नरंनि आशीर्वाद खायबाय तैसा ईश्वरनि आशीर्वाद बाय मुताइनि आशीर्वाद बाय नरक सुरिमा बागै नंनि मकलनि मुक्ति खैख्लामानि बागै आं तैसा सुस्थंगै फिरगै फैगा नंनि बागै काम खायनाय चिनि दफानि बागै काम खायनाय त्रिपुरा हास्टेनि बागै काम खायनाय सुजुग बार बार फाया केबनि जे सुजुग फायगा चिनि दफानि बागै आं सामुं खायनाय तब बकफुर खादि कसम खादि आं नाया चिनि mo nayo bukung bara tisanani bagai motha IPFT INPT lal chada ang saimia chini bororongno uthau chini doltamo ontodoni party je last borokno tisanani party jongno phurungo chini okrarok jongno phurungo chini party অন্তদনি পার্টি চিনি পার্টি লাস্ট যারা ক্লাইজং ব্যাকওয়ার্ড ক্লাইজং বন পার্টি বরং তিসানাই কসাক বসিয়া কফর বসিয়া কসম বসিয়া তিসানাইছেন মন চিনি লক্ষ্য মন উদ্দেশ্য নরেন্দ্র মোদীজিনি মন লক্ষ্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস এই স্লোগান তুই আগামী দিন ওরনি হইতে 24 जों मा जितिरिनाय जितिरि मानोमले जतनो थानजागै मा सामु दावायना